आमी आयज स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा एग्जिक्युटीव डायरेक्टराक मेळपाक येयलेले, पूण एग्जिक्युटीव डायरेक्टर लिव्हीर आहा. आमचें एक ग्रिवियन्स आहा. आमचें म्हणचें आख्ख्या सांताक्रूज लोकांचें ग्रिवियन्स. ग्रिवियन्स म्हणल्यार कितें, आमी जे उबे आसा आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो सर्वे नंबर 44 आनी हो 44 सर्वे नंबरान हो स्टेडियमूय 44 सर्वे नंबरान येता सांताक्रूजान. पूण एक दुर्भाग्य जालां आमचें की ताका बांबोलीम म्हणटा, पूण हो बांबोलीम स्टेडियम न्हू. हो स्टेडियम आमी आमचो डिमांड आहा हें रेक्टिफाय करपाक. कित्याक ही सगळीं इस्कॉलां सगल्यांक लायसन्सां आमी दिलां. हेज्या फाटल्यान पासून BSNL क्वॉर्टर्स आहा ते आमच्या जुडिशियनान पडटा. सो इट इज अ ग्रेट इनजस्टीस टू द विलेज ऑफ सांताक्रूज एंड टू ऑल द पीपल हू आर वोटर्स ऑफ सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आख्खी मेरशे. कित्याक हितून लुसिफोनिया गेम्स जाल्यो, आमचें नांवूच ना. बांबोलीम इज बांबोलीम. आतां सेकेंड पळय श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आहा, दॅट कम्स अंडर 133, 136 एंड 142 सर्वे नंबर जो बांदला तो सर्वे नंबर आमच्या हितून पडटा. ओके, आतां थिंगा भायर वचून आनी पळोवया तालिगांव मारला. आतां तेन्ना 2014 जेन्ना इनॉग्रेट जालोलो तेन्ना आमचो MLA मोन्सेरात बाब आसलो. हें तेन्ना मोन्सेरात बाबान करूंक जाय आसलें. तो म्हाका दिसता तेणें आमच्या कलनापूर लोकांक सिरियस घेवंक नासलें तेन्ना. दॅट्स द रिजन. आय नो इट इज लेट नाव, इट इज लेट. 10 वर्सां जालीं. आमी जेन्ना डेप्युटी सरपंच आसले आमी हेका बरयलेलें डायरेक्टराक की बाबा रेव्हेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय विलेज पंचायत ऑफ तालिगांव. तेजो थिंगा शो जाता थिंगा. देन दे स्टार्टेड सेंडींग पीपल टू वॉच. एक वर्स आमी रेव्हेन्यू कलेक्ट केलो. बट आतां हांव देंवलो म्हणून आय डोंट नो वेदर दे आर कलेक्टींग ऑर नो. आय एम इन द ऑपोजिशन नाव. ओके, सो आय स्ट्रिक्ट डिमांड to the government and to the director is kindly don't insult us, the villagers. Insult कोण नाका आमकां. आमचें जें डिजर्व कोत्ता आमची ना घाला हिंगा. सांताक्रूज इट इज नॉट बांबोलीम, सांताक्रूज आनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी तालिगांव न्हू, सांताक्रूज. बट कित्याक लागून वॉट इज द रिजन यू वॉन्ट नेम टू बी चेंज? कित्याक लागून जाय तुमकां? अरे जेन्ना आमचो गांव, इट इज अ प्रायड फॉर मी टू बी. आय एम अ सांताक्रूज पर्सन. आय एम अ विलेजर ऑफ सांताक्रूज. वेन समथींग इज आमकां इट इज डिजर्व बाय अस, देन आमकां कित्याक डिजर्व जायना? बिकॉज आमकां सप्रेस करून दवरलेलें अशें दिसता. आतां MLAनूय सप्रेस केल्या आनी डिपार्टमेंटानूय सप्रेस केल्या गव्हर्मेंटान. सो इट इज अ प्रायड. सो वाय नॉट सांताक्रूज? वाय बांबोलीम वेन इट इज नॉट इन बांबोलीम? वाय तालिगांव वेन इट इज नॉट इन तालिगांव? सो आय डिमांड दॅट आय एम प्राऊड टू बी अ विलेजर एंड आय वॉन्ट माय विलेज नेम टू कम ऑल ओवर द वर्ल्ड. आनी आतां सांताक्रूज पंचायत आहा. सांताक्रूज पंचायतीन हेजेर केन्ना तरी इनिशिएटीव घेतलेली? कित्याक तुमी एका टायमार डेप्युटी सरपंच आसलेले, तर इनिशिएटीव केन्ना घेतलेली हेचें नांव चेंज करचें म्हणून? हांवें लेटर बरयलेलें डायरेक्टराक वेन आय वॉज अ डेप्युटी सरपंच दॅट द NOC शूड बी इशूड बाय द विलेज पंचायत ऑफ सांताक्रूज, नॉट तालिगांव. सो दे स्टार्टेड सेंडिंग पीपल देर. I had taken that is regarding that Shama Prasad. Yeah, Shama Prasad. But I could not take that matter to logical end because then I got busy and everything. Now I'm in the opposition of the panchayat. I will take this issue to the logical end and I'll request, I'll go to the government. If required, we have to meet the sport minister also. We will go and meet. I will take some more villages and go and meet the sports minister also. If आणि या लेटरार माझी काम जाता जाल्यार we will बट सध्या हेजो रेव्हेन्यू कोणाक वयता आतां? खंयचो रेव्हेन्यू? हेजो See, this is a government problem. They don't have shows and all here, no. Only they give Shama Prasad Mukherjee Stadium for private parties. So that revenue, and in 2002, till I was deputy सरपंच, I used to collect. We used to collect it. But after that, 1 year, I don't know whether it is collected or no. But before that, Taligaon we used to issue NOC to Shama Prasad Mukherjee. It is in our survey number. So there is no question Taligaon or Bambolim or this name should be mentioned. Santa Cruz. नाल्यार आमकां मर्ज करा तालिगांव आनी बांबोली आनी आमकां सांताक्रूज काबार. ओके, आतां हें पळय आहा पळय तें तूं हेका बरयलें, एक्झिक्युटीव डायरेक्टराक बरयलां, तर आमदाराक बरयतले तुमी, CMाक बरयतले, कोणाक बरयतले? आमदाराक बरयतले. आय विल मेक अ कॉपी टू द लोकल MLA ऑफ द सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. लेट हिम ऑल्सो, इट इज इन हीज इंट्रस्ट ऑल्सो बिकॉज ही इज तेकाय बरयतले आनी देन इफ रिक्वायर्ड CM आनी टू द स्पोर्ट्स मिनिस्टर. वी विल फॉलो इट अप. Talking of who have done this mistake according to Mistake, yeah, conspiracy, that has to be investigated because when you know, when you are building a government so big project, you don't know which constituencies come under खंयच्या सर्वे नंबरान बांदता. काय तेन्नाच ते कोणाक आसलो तेका इंट्रस्ट, पर्सनल इंट्रस्ट आसलो आपणाच्या विलेजींनी घालपाक आनी आमच्या MLAक इंट्रस्ट नासलो. सो इट इज नॉट अ मिस्टेक, इट कॅन बी अ कॉन्स्पिरसी ऑल्सो. सो दीस हॅज टू बी इन्वेस्टिगेटेड.
if they are seriously about it, how this came, this is not a mistake, it is an error, you can say. It's a big error. Changing the identity of the village itself now. Because if we come to know this is our jurisdiction, see this is ours, behind is ours, how this is Bambolim? So this is not a mistake. This is a total error and maybe a conspiracy against Santa Cruz. तुमकां दिसता हें मुद्दाम केला म्हणून हांवें मुद्दाम केला काय दिसता की हें नांव घालपाक बांबोली म्हाका दिसता मुद्दम केला कित्याक जेन्ना तालिगांवचो MLA आमकां रूल ही वॉज बाबूश मोन्सेरात वॉज फ्रॉम तालिगांव ही हॅज वॉन फ्रॉम Santa Cruz. So it was his priority to see that Santa Cruz was there, no, because he was, but Taligaon thinga gallop म्हणचे that means he has that interest, you can say, no. So he was not serious on Santa Cruz that time. So I think it is a conspiracy to put Santa Cruz down. तो आता तुमची फोर्टनायटली मिटिंग्यो जाता सांताक्रूज पंचायतीन तो ते हितून तुमी हे इशू हाडटले की पंचायतीच्या थ्रू वयच्या म्हणून कितें तरी पळय आतां कितें जालां नायटिंगली मिटींग हांव वचना म्हणजे हांव ते आय हॅव फायल्ड अ कंप्लेंट एवरीवेअर. That is a separate issue because they are inserting resolutions after the meeting. That will take next time. I am not going to because बट एटलीस्ट इन द ग्राम सभा ही फुडली ग्राम सभा आहा पळय ते ताका तिंगा तरी घाल हें करतलो तो ग्राम सभा रेज करतलो. Yes, surely will raise in the gram sabha. But government hinga kori जाल्यार ग्राम सभा घालूंक बरें रे पूण No, government but to put the pressure on the government. yeah will definitely I will tell no within 10 days if nothing happens we will gather more villagers and go to upper level for solution in this matter. But we will bring a solution in this matter. बाब तुवें सांगलं तेन्नाच्या MLAक इंट्रस्ट नासलो म्हणून आतांच्या MLAक इंट्रस्ट आसा दिसता तुका. आतां लेटर दिवन पळयतलो न्हू इंट्रस्ट आहा काय ना तेका. आतां तेन्ना आमी तेका नाका तेन्ना जेन्ना आसलो 14 तेणें पळोवंक जाय आसलें न्हू तें. आतां तेणें पळोवंक ना. हांव तेन्ना पंचायतीन नासलो. आय वॉज नॉट एक्टीव इन पॉलिटिक्स. सो आय गॉट एक्टीव ओनली इन 15-16. So now this MLA will see whether he is interested because he went for development no from Congress to BJP. So this is a part of development and pride of village of Santa Cruz. So I hope he will do something as he has gone from Congress to BJP. Right, no? Thank you. Your panchayat is supporting this resolution. You have to. I am taking this on individual. If required, I'll put it. I am doing it on my own. Panchayat, I can't comment anything. I am the opposition of the Panchayat. So I take all the issues which are against the Panchayat, and someone should be there to take issues which are not going proper, no? Then only results will come, no? So I am in the opposition. I don't comment on the Panchayat. I am a ward member. आणि आनीक एक आयकोंक येयला डॉमिनिक बाब की तुमी झेड पीक बसपाचे आहा ना रे साहेब, अजून सारकी सारकी ना नो प्लॅन्स टू कंटेस्ट ZP. बट फॉर दॅट झेड पीक हो इशू जावंक शकता इलेक्शनाचो हो झेड पी. कित्याक जावंक शकना. इट कॅन बी अ इशू, नो. आमकां दीस एरिया बांबोलीम ऑल्सो एरिया कम्स अंडर ZP मागीर कुरकाय थोडो पडटा तेकाच लागून तो पडोंक शकता. पळय वॉट यू डिजर्व, नो, यू हॅव टू गेट इट, नो. Santa Cruz deserve this place. It is in our place, no. We are not asking them to it. We deserve it. We have to get it. So it's a right for Right. We are asking for our right, no. We are not saying remove their part and put in our part. We are asking what is ours, give us to us. Let that pride be there. Okay, Santa Cruz, as a Santa Cruz, I am proud, and I will till the end I will be proud being a Santa Cruz person. Okay, thank you.